और में एक अहम मसला ये है कि हम किस को पीर मानें, किस को रहनुमा मानें या किस को फॉलो करें। ठीक है, हमारे पास कुरान और सुन्नत मौजूद है, लेकिन उस कुरान और सुन्नत को समझने के लिए, उस पे चलने के लिए हमें कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा गाइडर चाहिए जो कि हमें समझाए कि ये कुरान और सुन्नत पे आपने कैसे चलना है। तो इसे आप पीर मुरीदी कहते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में देखें तो ये सारे आमिल और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो अमलियात दिखा के लोगों को जो है वो मुरीद बनाते हैं, और वो लोग अन्नी तकलीद जो है मुसलमानों के, अगर आप पाकिस्तान बनने से पहले भी चले जाएं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का क्या था, अन्नी तकलीद की वजह से, कि जिस चीज़ को मान लें उस पर बिल्कुल अंधी तकलीद करते थे। तो ये अंधी तकलीद का कि हम किसी के पीछे बैठ जाएं कि वो हम उसके पीछे लग के क्या दीन इस्लाम से भी चले जाएं। जैसा कि आप देखें कि ये नहीं है कि आप हम असली पीरों को ना मानें, जो असल हकीकत में जो अल्लाह के वली हैं, जो सूफ़ी हैं, उनको ना मानें। वही तो गाइडर हैं, वही तो बंदे को जो है वो दीन इस्लाम पे चलाने वाले हैं, तो उनको मानना लाजमी है। लेकिन उनके साथ साथ देखें, जिस तरह अगर मार्केट में 5,000 का नोट आया था पाकिस्तान की मार्केट में, तो उसके आने से पहले नकली नोट भी 5,000 का बन के आ गया था। जब तक असली नोट नहीं था तो नकली नोट आया ही नहीं। नकली नोट कब आया? जब असली नोट आया, तो क्योंकि एक चीज़ है ही नहीं जो तो उसके लिए नकली नहीं हो सकते। तो ये ज़्यादा नकली पीरों का होना असली पीरों के होने के उनके वजूद को जो है वो ज़ाहिर करता है। अब मसला ये है कि हम पहचाने कैसे। असल में सही पीर भी होता है, वो मुरीदैन भी उसके होते हैं, लेकिन वो मसला उसका काम बनता है कि जब वो मुरीदैन को अपना मुरीद करना चाहे, खुद नजराने ले जाए, खुद पीर बनना चाहे। हाँ, जब तक असली पीर वो है, जब तक वो आपको डायरेक्ट अल्लाह की तरफ, वो खुद अल्लाह का मुरीद बनाए, अल्लाह की तरफ गाइड करे, अल्लाह के नबी के अहकामात पे चलाए, तो वो असली पीर है। जब वो ये जन कि वो मेरी तकलीद करें, लोग मुझे पीर माने, मेरे मुरीद मान जाएं, नजराने वगैरह मुझे दें, तो यहाँ पे आके वो असली पीर भी जो है वो नकली बन जाता है। असली पीर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि वो, मेरा पर्सनल इस बात में मुशाहिदा है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली को पहचानना है ना, ये बात बिल्कुल ही गलत है कि इस दौर में जो है वो अल्लाह के वली नहीं मिलते हैं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है अल्लाह का वली, उसकी इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, वो काफ़ी लंबी तफसील है। कि असली पीर वो होता है जिसके चेहरे को देख के आपकी रूहानियत, आपके दिल की जो रूहानियत है, आपकी दिल के जो फीलिंग है वो चेंज हो जाए, आप नेकी की तरफ लग जाए, आपके उसके बात करने में, उसके चेहरे की नूरानियत में कशिश हो, उस बंदा हर लिहाज से वो किसी को अच्छा लगे, वो असली पीर होता है। क्योंकि उसके अंदर नूरानियत और अल्लाह के उन अहकामात को मानने की और वली होने की एक ताकत होती है। अब वो उस पीर के देखने से ही इंसान की दिल की कैफियत जो है वो चेंज हो जाती है, इंसान जो है वो सीधे उनके अहकामात पे चलता है। असली पीर वही है जो आपको हमेशा सीधे रास्ते पे चलाएगा, अल्लाह के नबी के लिए दावत देगा, अल्लाह के नबी के अहकामात पे चलने की दावत देगा। आप उससे बात करेंगे, आपका मज़ीद उससे बात करने का दिल करेगा। मैंने जब देखा था, मैं ये समझता था कि उसको देखने के बाद बंदा शायद गुनाह का, एक हम अल्लाह के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से वली को देख लेना, तो गुनाह का बंदा वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी उनको देखने से रूहानियत चेंज हो, उनके बातें करने से, उनके चेहरे को देख के रोना आता है, दिल और आँखों से आंसू आते हैं उनको देख के, कि उससे दिल की कैफियत, वो बंदा गुनाह का सोच भी नहीं सकता, वो गुनाह की तरफ जा ही नहीं सकता, वो नेकियों सीधे रास्ते पे लग जाता है। तो आप जब भी किसी को ये पहचानना चाहें पीरों से हट के, असली और नकली पीर, ये जो देखे करामात जो दिखाते हैं, ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी बंदे के अंदर कोई हवा में उड़ता हुआ भी आपको दिखा दे तो भी आप उसको पीर या वली नहीं मान सकते। ये अमलियात हो सकते हैं, क़यामात हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का वली होना इस पे नहीं है कि आप किसी की क़यामात देखें और उसके पाँव में जाके पहुँच जाएं। वो एक वाक़या है ना कि एक हिंदू था जो कि उसका लाइलाज बीमारियों के वो इलाज करता था। वो ऐसे उंगली का इशारा करता था और जितनी लाइलाज बीमारी है वो ख़त्म हो जाती थी। उस वक़्त उस दौर के एक मुसलमान बादशाह जो है, उसे एक लाइलाज मर्ज़ हो गई। सारे हुक्मा को बुलाया गया, इधर उधर दूसरी रियासतों से बुलाया गया, लेकिन वो किसी सूरत में ठीक नहीं हुआ। तो उसके लिए उसके वज़ीर ने कहा कि फ़लाँ हिंदू को ले आएँ, तो उसने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं जो है उस हिंदू को से इलाज नहीं करवाना चाहता।
تو پھر اس کے ہوتے ہوتے پاؤں ٹانگیں کام چھوڑ گئیں، ہاتھ چھوڑ گئے، صرف سائے کام کرنے لگا، سائے بھی چھوڑ گئے، صرف زبان اس کی کام کر رہی تھی، باقی سارا جسم اس کا سن ہو گیا، ڈیتھ ہونے والی ہے۔ پھر وزراء نے اجازت مانگی کہ اور کسی طبیب سے علاج نہیں ہوا، کہتے ہیں اس کو بلا لیں، اس نے کہا نہیں، میں کسی غیر مسلم سے علاج نہیں کروانا چاہتا۔ ایسا ہوا کہ اس کی زبان بھی بند ہو گئی لیکن ابھی سانسیں باقی تھیں، تو وزراء نے کہا کہ اس کو جا کے بلا کے لے آتے ہیں، اب تو نہ بول سکتا ہے، ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے۔ تو وہ اس کو لے آئے، اس نے ایسے اشارہ کیا تو اس کی لا علاج مر جاتی رہی، وہ بالکل صحیح سلامت اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد اب دیکھیں نا، ہم جیسا انسان ہوتا نا جن میں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی ہے، ہم جیسا انسان ہوتا تو ہم تو اس کے پاؤں پائے جاتے۔ اس ہندو کو کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ ہمارے خدا ہے، ہم تو توبہ استغفر اللہ، اس کو پیر مان لیتے، اس کو اس کے مرید ہو جاتے، اس کو ولی مانتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اس مسلمان بادشاہ کے اندر روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ عمل کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں نفس کے الٹ کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے سو جاؤ تو میں جاگتا ہوں، نفس کہتا ہے پانی پیو تو میں نہیں پیتا، وہ کہتا ہے نہ پیو تو میں پی لیتا ہوں، وہ کہتا ہے کھانا کھاؤ میں نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے نہ کھاؤ میں کھا لیتا ہوں، میں نفس کے الٹ کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ مجھے عمل حاصل ہو گیا، یہ عملیات کا ایک عمل ہے کہ 40 سال نفس کے الٹ کیا تو مجھے یہ کہ میں لا علاج بیماری کی طرف انگلی سے اشارہ کروں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہ کیا اب آپ کا دل نفس کہہ رہا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ اگر نہیں کہہ رہا تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا پھر اپنے 40 سال کے عمل کو چھوڑ دو۔ اس نے سوچا کہ اگر ایسا کروں گا تو میں 40 سال کا عمل چلا جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اتنی بڑا اس کا عمل دیکھ کے، اس کی عملیات دیکھ کے بھی اس کو مسلمان کہہ دیا، نہ کہ اپنے دین سے چلا گیا۔ ہم کسی کی کوئی چھوٹی سی بات اگر کوئی تعویذ دے دے اور نیچرل طور پہ اگلا بندہ ٹھیک ہو جائے، ہم اس کو ولی ماننے اور اس کی انی تقلید کرنے لگ، وہ پہ گناہوں پہ بھی چلتا جائے تو ہم وہ اس کو اپنا یہ مان کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حقیقی ولی اس دور میں بھی موجود ہے، صرف اس کو ہمارے اندر تلاش کتنی ہے، ہماری آنکھ کے اندر اس کو تلاش کرنے کی ہمارے اپنے اندر کتنی وہ پیمانہ ہے ہمارا کہ ہم کسی کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی اب بھی موجود ہے، ان سے جب آپ بات کریں گے آپ کا بات کرنے کو دل کرے گا، آپ کی روحانیت چینج ہوگی، ان کے چہرے میں کشش ہوگی، اس کی باتوں میں کشش ہوگی، ان کے چہرے سے نور جھلکتا ہوگا۔ اس سے بات کر کے آپ کی زندگی اگر گناہوں سے بچ کے سیدھے راستے پہ اپنے دل کی کیفیت اور گناہوں سے بچ کے آپ سیدھے راستے پہ زندگی چلتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق چلاتا ہے، تو وہ اصل ولی اور اللہ کا جو ہے پیر ہے۔ تو اس لیے جعلی پیروں سے بچیں اور جو اصلی پیر ہیں ان کی جو ہے ان کو فالو کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے احکامات پہ چلیں۔